Ganyan yung sumayaw ng langgam, guys. Ayun, Left to the left, left to the right. Yan yung tricks ko, guys. Ganun lang, akalain nyo dyan. Hindi nag-apektado, kaya nangyari sa ulado. Ay, grabe. Wonder TV aja. Shout out sa ex ko. Kami na naman. Ay, ikaw manolan. Kami na. Kami na. Sakit lang. Anong kuha nito kuya ko? Smile. Napicturan ka tuloy. Tignan nyo yung lagit, guys, oh. Ayun, oh, tignan nyo, nagta-turp ka nga, oh. Ayun, oh. Basta di. Kaya napapanood ko yung inahagis daw. Inahagis ko kaya to. Sige, no? Ay, tara. Slow motion. Ay. Uy. Parang kang duling dyan.